partonggo mahita. Hamba panami ibaga Jesus Kristus, sihol mahanami manjalo hatamu, ambilan bani partonggoan bornginon. Osuhur nami, abdoman rajai, uhur pakonianan nami, ibaga Jesus Kristus. Amin. Daganupan Bapa inang na hinargani Tuhan hatani na bata, nagabi ambilan bata bani partongguan ta bornginon, tarsurat maay bani buku lahuan ni apostel, bindu tolu ayat 12 dasku bani 10 siyah. Jadi sonon ma hatani Tuhan. Judul perikop ni ambilat to na ima ambilan ni si Petrus. Mangidah ay si Petrus, nini ma dopak halak nama buhay ay, na siyam halak Israel, mase longang uhur na siyam pasalon, mase ma sayhanami ikawakon na siyam, songon gogoh nami sendiri atap hadaulaton nami, mambahin na mardalan halakon, na ipasangap na ibatani si Abraham, si Ishak apa si Jacob, na ibatani opung taindo Jesus juak-juak niin, na nyondoskon anjahan na iparsilangkon na siyam in, ilobe ni silatus, agepe paluahondo iya namin, manghyutkon timbangan ni. Iparnalang na siyamdo na passing anjahan na pitorin, tapi ipindo na siyamdo paluahon bani na siyam pamunuhin. Pambobay huhaguluhan do ibunuh na siyam. Inma nadop ipapuho na ibata humbani na mate, anjahanami do saksi pasal ay. Halani hapor sayaon bani goran ni do, ase ipargugohi goran ni halakon, songon na ninidah, anjahan na tinanda na siyamon, ibere hapor sayaon na humbani Tuhanindo hamalumon, bani ilobe na siyam haganupan. Aipe na siyam sanina, wahap na hurang mambotoh do na siyam, ase iorjahon na siyam in, sonai age pangituay na siyam. Tapi na ipasaut do nadop hinatahon ni hinan, marite pamangan ni ganup nabi, ayma sitaron na marsik do Kristus, ase paubah na siyam mauhur na siyam, anja mulak mana siyam, ase tarsasap dosa na siyam. Amen. Ulat niya ima hatani Tuhan nalaho si jalonta bani partongguan ta bornginon. Oras mau bat taganupan. Bapa inang itaganupan, adong istilah na makatahon, hidup itu pasti berubah. Mau tak mau memang terkadang situasi, kondisi, keadaan, boido mengubah parguluhanta. Humbani jolma nama biar, boido gabe jolma na barani. Humbani jolma na putus asa, gabe jolma na gok pangarapan. Tutu dong do Bapa inang dalan niai, dong do hiteni, mambahin sada-sada jolma berubah. Tutu memang nani harap kononta aima berubah, hubani kehidupan na lebih baik. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, songon na ibotoh kita, peristiwa parpuon ni Tuhan ta Yesus Kristus, onma sada pintu utama na mambayan guluh ta berubah. Terlebih guluh ni susian. Apalagi dop kosi isi sei Tuhan Yesus susian janah tarakat Yesus sunagori atas turun tondina passing ubani gulu ni susian onma nagabe titik awal perubahan ubani susian umbani jolma nalape dong pangarusion nagok pangarapan nagok gabe pribadi-pribadi na betul-betul sirsir marsaksi pasal hajongjongan ni Kristus. Totuai do na idah kita maritehon sejarah na isobut bani ambilanta perubahan na terjadi bani susian terlebih ubani si Petrus na homa si Johannes songon na isobut bani ambilan tahun. On masalah sada perubahan ay. Hinan
ragu-ragu do pesedia manaksihon pasal ise Yesus. Tapi dop kosi puho Yesus jana isorapi tondina passing sedia. Gabi pribadi-pribadi na berani do sedia marsaksi pasal Tuhan Yesus. Ase teks ni ambil ton ma salah sada bukti perubahan ai. Gabe marambilan do sedia patugahkon pasal kuasa bahwa Yesus Kristus na dop matein do mapuho jana parpuhon ni inma patandahon hubatta patandahon hubani ganup jolma bahwa Yesus na iparsilangkon indo Tuhan jana do maitaluhon ni haganupan gogoh na dong atas tahonohon termasuk hamatean do matongon italuhon Yesus. Ase bapay nang itaganupan maritehon ang bilanta bani sadarion. Jadi ambilan tahun ay mas penggalan humbani ambilan ni Petrus hubani kuria na parlobe. So nahatongon ia jongjong marsaksi penuh keberanian dan dikuasai oleh kuasa ni naibata marsaksi do ia ilobe-lobe ni jolma na mabue bani panorangai topat maai bani sadayanan na margoran surambi ni si Salomo. Nah, ambilan nion ipukah maritehon songon na isobut ilobe ni perikop ni ambilat ton na domma tongon ipamalum sidea sada halak na repat na mangidah ay buejol malongang mangidah kuasa na binahen ni Petrus pakon Yohanes na boy pamalumkon sada halak na repat sehingga iriko sedia do huja sedia mardalan. Nah, bani situasi onma kesempatan onma halani sonai mapangidah ni buejolma sampai nini si Petrus do hubani sedia na siam halak Israel mase longang uhur na siam pasalon mase masay hanami ikawahkon na siam songon gogoh nami sendiri atap hadaulaton nami mambain na mardalan halakon na onma na menjadi sadadalan bani sedia mangirikon Petrus halani kembali situasi on sedoh situasi na somal situasi na boy terjadi bani ganup jolma totu sukun-sukun do sedia kuasa niaha do gogoh na sonaha do na dong bani si Petrus on alanay taganupan bapay nang marite na masa on ma gabi marhorja matongon tondi na pasingin ibagas diri ni Petrus na humasi Yohanes gabi marsaksi masedea pasal haganup na masain termasuk gogoh ni ise do na mambahen boy mardalan halak na repat nokkan takas do isobut bata bani ambilan ni si Petruson bahasa na mambahen mardalan halak na repatin aima kuasa ni Tuhanta Yesus Kristus jana sanggah iduni on penamin Yesus Kristus domma buey makorjahon halongangan jana domma homa isaksion sedia halongangan bolon na ibayen Yesus tapi lang anjay ia porsaya sedia pasal haganupan kuasa ni Yesus iparnalang sedia do gogoh apa hadaulaton ni Yesus janah sebagai puncak ketidakpercayaan ni sedia itakap sedia do iparsilangkon sedia do Yesus na isobut sa sitong ni Aima si pambobay hu haluahonin Aima hataridahan ni rosuh ni dunia do hasa namang golo ni jolma panorang ay sama soman porini pesonai doras ni hata ni Petrus hubani nama buey pasal Yesus bahwa ya tahun Petrus do hubani sedia Yesus na do puhoin tersilang itakap ay mahalani ulah ni sedia tapi lang koma purisonay pedoras ni hata ni Petrus lang koma mitor manguhumi Petrus do pagjolma na mabuyin ondo rasa ada hal na menarik bapay nang lang mitor isalahkon
nama buin pasal perilaku ni sedea. Tapi anggo idah kita bani ambilanta, dear tumang do Petrus masahap konai, hubani jolma bani panorangai. Anggo idah kita bani teks ni ambilanta, nini si Petrus do hubani sedea. Aipe na siam sanina, wahap na hurang botoh do na siam, ase ihorjaw na siamin, sonay age pangituay na siam. Janah poripe masa hamatian bani Jesus, ase saut do songon na do pinatugah ni nabiin ay ma sitaron na marsik do Jesus. Tongon ma na isorapi kuasa tondi na pasing si Petrus, lang marah iya, lang manguhumi iya. Lang isudut kon ni jolma na mabuin pasal pambahinan ni. Tapi marhitehon na masaon ma, igogok kon si Petrus, ase marhamu bahon niuhur, bertobatlah. Pasal haganu pambahinan ni sedea, janah mulak masedea, maruhur masedea, hubani Jesus Kristus, ase tarsasap haganup dosa ni sedea. Toto di taganupan bapay nang hal na jinges tumangdo na ipataridah kon ni Petrus. Onma strategi na jinges na igambar hon Petrus ketika ia sadokahon mengalami tekanan janah do may buktihon bahwa Jesus puho humbay na mate, tapi lang kamahalan niya ia mitor kehilangan akal sehat. Tapi bijak dotong iya. Nah ase jolma na mabuin lang tersudut kon. Tapi onma dalan ni Petrus lau mengubah paruhuran ni jolma na mabuin. Ase mulak sedea, persaya sedea bahwa Jesus na do puho indo Tuhan. Ia do dalan haluahon. Ia do si pambobay na memberi haluahon bani ganup jolma. Jesus na puho indo na gabedalan batta. Lau manuju haluahon na manongtong. Na siol bereon ni ope bani puncak paroh ni Jesus tonga-tongata. Bapay nang ita ganupan. Toto songon hata ni Petrus on. Nasunin jenges ni nalang manyudut kon. Kuriain bani panorang ay mahalani hurang ni hapor sayaon. Tongon bapay nang hurang ni hapor sayaon, hurang ni parbinotohon. Berpengaruh betul doai bani sada-sada jolma. Pasal sonaha ia manjalo Tuhan ibagas goluh ni. Tapi poripe hurang pambotoh atap hurang hapor sayaon terlebih hita dopak Tuhanin. Ulang maay gabedalan bata lau pasintong kondiri ilobe-lobe ni Tuhan. Alani hurang ni hapor sayaon apa pambotoh ta pasal Jesus Kristus. Totu boy doai gabedalan bata lambin daoh humbani hasitongan. Boy doai lambin patubuh dosa ibagas dirita. Dopni buenan majolma rosuh makorzahon napitah na yarosuh kondiri ni sandiri. Halak na hurang hapor sayaon. Hotopan doai mamparnalang kuasa apa pasu-pasu na humbani Tuhan. Dop ni tongon rosuhan ma iya marhasuhutan hubani duniaon. HP lang namin tarbere duniaon bani guluh ni. Ase maritehon golpa-golpa ni Apostel Petruson hubani kuria na parlobein. Sonay dohma agi hubatta. Ase maningon ringgas dohita manangihon pangajarion pambobayon pasal hata ni Tuhan. Ase lambin martambah-tambah pambotohta. Jana lambin tambah hapor sayaon ta hubani Tuhan. Hapor sayaon pakon pambotoh na diar pasal Tuhan. Onma na mambain dalanta. Onma na manogu-nogu hita. Ase lambin boy marpangarapan. Boy jorey haganupan goluta. Ulang manamin
lalap kita mangguluh ibagas hurang ni parbinotohan. Terlebih hapor sayaon pasal Tuhan. Tapi dear manamin, lambin marpala-pala mahita, mananda Tuhan tain. Lambin roh ringgas ni hita, manjalo hata ni Tuhan, na domay bagah-bagakon hubatta, marite Jesus Kristus. Asa lambin toguh kita, jana lang salah panlakahta, bani parguluhan taon. Ita ganupan, gabi ibotoh kita matongon, bahwa kuasa ni Tuhan ta Jesus Kristus, nadupuho humbani namate Indo natalup man rajay ganup isi ni tanohon. Jana seng ongga hape Jesus Kristus manundali hita. Bani hasaksian ni Petrus on tunga-tungata bani panorang bornginon. Totui pangindo ambilonon mahomahubata sadarion Bapak Inang. Ase selaku pribadi jemaat nadop marhapor sayaon toguh kita hubani Jesus Kristus. Tongtong mahita manaksihon hasitongan ni Tuhan tain. Tongtong mahita makorjahon nama dear. Tongtong mahita marholong. Tongtong mahita gokdamay. Tongtong mahita martarima kasih ibagas Tuhan. Yajar kon hubatta. Trado tongon ni tonga-tonga ni goluhta. Buay halak lang manjalog Kristus. Tapi lang halan niya mitor isalah ko kita sedea. Mitor isudut kon hita sedea. Mitor ihumi hita sedea. Tapi boy do tongon halan hurang ni pangarusion. Urang ni parpibinotohan pasal Jesus. Aido mambain lang ijalo. Totoon man nagabi tugas tanggung jawab ta. Ase lambin manggolo kita ibagas hata ni Tuhan. Ase boy hita manaksyon Tuhanin. Bahwa maningon Tuhan Jesus do hatenger ni hurta. Lang mardua uhur hita ibagas na mangirikon Tuhan tain. Janah. Maningon mahita gabi kuria pribadi na rela berkorban. Bain hadearon ni Tuhan. So ngonay pataridakon ni susian in. Barani sedea. Adong perubahan bani gulu ni sedea. Umbani na sanksi na gobir mamberitahon gabi tongon-tongon ikuasai pangarapan kepastian bani gulu ni sedea. Asyang godong do kepastian kepercayaan diri bata pasal kuasa ni Tuhan. Langan jay mabiar hita manaksihon pasal kuasa ni Tuhan. Ase ulang palabe pusok kuhurta. Ulang be pandolian apa kuasa ni duniaon man raja hita asi ulang ita di kok kita Tuhanin. Tapi politik majolom hita jana horjau kita hata ni Tuhan halani sonai do homa na ihap kon Jesus. Tapi tokindo hasa hamarsi konai idahion Jesus. Totu sonai mahoma hita namar hapor sayaon hubani Tuhan ta Jesus. Tongtong hita manggoluh ibagas uhur na setia hubani Tuhan ta Jesus Kristus in. Ulang madong kita mamparnalang kuasa ni Tuhan Yesus. Terlebih kita nadop persaya bani Tuhan. Nadop manaksihon parpuhoin. Totu maningon mahita manggoluh ibagas uhur na setia. Mangirikon Tuhan ta. Sama soman Bapak Inang. Halanyay maritehon ambilanta bani bornginon. Ajam kon hita ma kuasa ni Tuhan Yesus. Itonga-tonga ni goluhta. Yesus ma namar horja. Arian pakon borngin. Ipargogohi jana ibere bahubatta sagala hamalumon bani dirita aima toguh ni hapor sayaon ubani Tuhan ta Jesus Kristus. Ulang ma lambin hurang pambotoh ta pasal kuasa ni Tuhan. Tapi lambin ari lambin martambah-tambah mahapor sayaon ta. Jana lambin pataridah ko kita matongon hapor sayaon tain bani pargoluhan ta siganupari. Baik ibagas parguluhan sehari-hari. Tonga-tonga ni kuria agi bani ganup lahuanta. Tongon pita Jesus Kristus do si sombahon jana si balosanta. Toguh mahita manaksyon iya. Alani Jesus indo haluahon na maningon isaksyo kita. Margogoh do hita. Ibere Tuhan do gogoh. Songon na ibere Tuhan hubani si Petrus pakon Johannes. Na boy pamalumkon halak na repat. Totu kuasa na sonayay do homa. Ibere Tuhan hubatta margogoh kita. Nalau manatang haganupan na masa baik ibagas guluta, ibagas parhorjaanta, agibani haganupan pergumulan-pergumulanta. Domatongon monang kita, margogoh mahita. Sendohar matongon lambin tuguh kita, ibagas panandayon hapor sayaonta hubani Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Maham Bapa.
Dop memberi hatengiren niur ben nami sadarion. Hamdo tongon Tuhan. Dop puhong ban namate. Cana. Diut ka nami manaksionin. Bani guluh nami. Lamin martambah-tambah matongon hapor sayon nami. Asilamin ibotoh ka nami. Bahwa hamdo Tuhan nami. Yesus Kristus siopkop ka nami. Pasu-pasu hamma haganupan pagorini kuriamu. Angguadong petongon hanami sadarion ibagas na hurang sehat halani parnaburitan. Songon halongangan na binereni Petrus kubani na repat. Bagas Yesus Kristus, martambah-tambah mahamalumon nami. Hamdo hapor sayon nami. Tuguh doha nami martenger ni rubamu Tuhan. Hamdo panambari na gogoh. Memberi pangarapan, memberi gogoh. Selambin martambah mahamalumon, martambah-tambah kasehaton, martambah-tambah malas niuhur. Pangarapan nami hubamu, bani guluh nami. Terima kasih matongon Tuhan do mapuham, memberi pangarapan na mangguluh ben nami. Ibaga Yesus Kristus. Amin.